हेलो सामीनो नाजरीन, सलाम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ज़िंदगी और ज़िंदगी के मसाइल के बारे में गौर व खौज जारी होगा। आज जिस मौजू पर बात होने जा रही है वो बड़ा ही मकबूल आम मौजू है और इस वक्त हर जगह ज़ेर बहस हो रहा है। किसी ज़माने में तो ये बात बड़ी ज़बरदस्त थी और काबिल अमल भी थी कि फ़लाँ शोबे में जॉब मिल जाए, फ़लाँ मज़मून में डिग्री मिल जाए तो अच्छा रोज़गार भी मिल सकता है और मुआशरती हवाले से एक अच्छा स्टेटस भी इंसान हासिल कर सकता है। लेकिन दौर जदीद ने इन सारी चीज़ों को, जहाँ बहुत सारी चीज़ों को बदल दिया है, तो इस नुक्ता नज़र में भी खासी तब्दीली आ चुकी है। अब ज़रूरी नहीं है कि कोई एक शोबा ऐसा या कोई मजमून ऐसा या कोई एक ऐसी डिग्री हो तो इन चीज़ों की ज़मानत मिल सकती है, यानी अच्छे रोज़गार की भी और मुआशरती हवाले से इज़्ज़त व एहतराम के मकाम की भी। अब डिग्री के साथ साथ हामिल डिग्री की अहमियत भी काफ़ी बढ़ गई है, बल्कि शोबे और डिग्री से भी बढ़ गई है। पहले भी ऐसे ही था, लेकिन इस चीज़ को नज़रअंदाज करने के बावजूद भी मसाइल हल हो रहे थे। अब सूरत हाल ये है कि बहुत सारी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज मार्केट के अंदर ये पूछती भी नहीं है कि जनाब ने डिग्री कौन सी की है या जनाब का शोबा कौन सा है। वो आपसे इंटरव्यू लेंगे, आपकी जो सलाहियतें हैं उसका अंदाज़ा लगाएंगे, आपकी नफ्सियात और शख्सियत का अंदाज़ा लगाएंगे, फिर आप जिस काम के लिए हैं उस पे आपने कितना काम ऑलरेडी कर रखा है। लिहाजा अब डिग्री से ज़्यादा हामिल डिग्री की अहमियत, आज हम इस हवाले से कुछ बात करना चाहते हैं। लिहाजा हमारा आज गुफ्तगू का उन्वान है, नौजवानों के लिए मुस्तकबिल के लिए कौन सा शोबा अहम है, डिग्री की अहमियत कितनी है और हामिल डिग्री की अहमियत कितनी। आजकल तलबा में और वालिदैन में सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस जो सवाल रहता है वो है कि मार्केट में किस मजमून का, किस शोबे का या किस डिग्री का स्कोप ज़्यादा है। इस बहस की बुनियाद इस एक अच्छे रोज़गार का हसूल होता है। ऐसे ममालिक जहाँ रोज़गार के मौक़े कम हैं या गुर्बत और बेरोज़गारी बहुत है, वहाँ ये बहस हर जगह और हर वक्त जारी रहती है, तलबा में भी और वालिदैन में भी, और ये होना भी चाहिए, इसलिए कि रोज़गार बुनियादी चीज़ है। बाकी सब सवालात इसके बाद शुरू होते हैं। पाकिस्तान जैसे ममालिक में तो ये मसला ज़िंदगी और मौत का मसला बन जाता है, बल्कि बन चुका है। हर मुल्क में चंद एक शोबे ऐसे ज़रूर होते हैं जहाँ अच्छे रोज़गार के साथ साथ समाज में अच्छा मकाम और मर्तबा भी हासिल हो जाता है। लिहाजा इन शोबाजात की तरफ वालिदैन और स्टूडेंट्स का रुझान बढ़ जाता है और ऐसा होना भी चाहिए, और उस वक्त तक कायम रहता है जब तक वो शोबा मकाम बुलंद से नीचे नहीं आ जाता। हमारे यहाँ भी इस तरह चंद एक शोबे मकाम बुलंद तक पहुँचे और ये शोबाजात नौजवानों की तवज्जो और जिद्दोजहद का मरकज़ बने रहे। इनमें मेडिकल और इंजीनियरिंग के शोबे सरे फहरिस्त रहे। फिर वक्त के साथ साथ कामात यानी बिजनेस से मुतल्लिक़ शोबाजात ने नौजवानों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। आजकल कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फ्रीलांसिंग, फैशन और ग्राफिक डिज़ाइनिंग से वाबस्ता शोबाजात ने भी अहमियत हासिल कर ली है। इनके साथ आर्मी सर्विसेज, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जॉब, सहाफ़त से मुतल्लिक़ सर्विसेज और मैनेजमेंट सर्विसेज जैसा कि CSS और PMS ने भी काफ़ी लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया है। अब तो हमारे नौजवान कारोबार के बारे में भी संजीदगी के साथ सोचने लगे हैं। कुछ तलबा तो दौरान तालीमी कारोबार शुरू कर देते हैं और ऐसा कर भी लेना चाहिए। ये सारी बहसें हालात के तकाजे के तहत हो रही। सब शोबाजात के पीछे बुनियादी बात वही है कि अच्छा रोजगार कहां से और कैसे मिलेगा, मतलब माली आसूदगी कैसे हासिल की जाए। इस बुनियादी जरूरत ने मकसद जिंदगी की हैसियत हासिल कर ली है, जबकि ये जरूरत जिंदगी है ना कि मकसद जिंदगी। जरूरत को मकसद जिंदगी नहीं होना चाहिए, लेकिन अब बन गया है। लिहाजा पहली बात तो ये है कि जरूरत को अपनी जगह दी जाए
اور مقصد زندگی کی حیثیت پیدا کی جائے اور اسے اجاگر بھی کیا جائے، ورنہ زندگی ضائع ہو جائے گی اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ضرورت وقت کے ساتھ تبدیل بھی ہوتی رہتی ہے اور ختم بھی ہو جاتی ہے، لہذا مقصد زندگی کے ساتھ چلتا ہے، بلکہ اس کے بعد بھی۔ اس کے علاوہ جو چیز ضرورت زندگی کے لیے زیادہ اہم ہے وہ انسان خود ہے، اور اس کی صلاحیت ہے، اس کی سکلز ہیں، اس پر بحث ہونی چاہیے، یعنی گھر میں، اداروں میں، سماج میں اور میڈیا میں، کہ انسان کو سمجھدار ہونا چاہیے، بااصول ہونا چاہیے، اس میں مشاہدے کی، غور و فکر کی، مسائل کو حل کرنے کی مہارت ہونی چاہیے، اس کو پتہ ہو خودداری کیا ہے، محنت کسے کہتے ہیں، محنت کی برکات کیا ہیں، اسے دوسروں کے حقوق اور اپنے فرائض کے بارے میں حساس ہونا چاہیے، وہ اپنی سماجی ذمہ داریوں سے آگاہ ہو۔ ہمارے ہاں ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کر صرف اس بات پر سوچا جا رہا ہے اور عمل کیا جا رہا ہے کہ ہم اور ہمارے بچے کوئی ایسی سروس، کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا مقام، کوئی ایسا عہدہ حاصل کر لیں جہاں مالی اور معاشرتی حیثیت مضبوط ہو جائے، باقی سارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اس سوچ اور اس عمل نے سماج میں بے چینی، خود غرضی اور محنت کے بغیر آگے بڑھنے کے شوق کو عام کر دیا ہے۔ یوں انسان نے اپنے آپ کو مطمئن اور پرسکون کرنے کی بجائے دوسروں کو مطمئن کرنے کی دوڑ شروع کر رکھی ہے، جس کی منزل نہ نظر آتی ہے اور نہ حاصل ہوتی ہے۔ آج کل ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی شعبہ، کوئی ڈگری اور کوئی سروس ایسی نہیں ہے جس کے علاوہ باقی کہیں بھی کچھ نہ ہو، لہٰذا اپنی سکلز اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں ہر طرح کے شعبہ، ڈگری اور سروس میں حاصل ہو سکتی ہیں۔ میں نے پہلے کہا کہ اب تو بہت سارے ایسے شعبے ہیں جہاں ڈگری کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ ڈگری مانگتے بھی نہیں ہیں، اور یہ کام اب صرف تعلیمی اداروں میں ہونے والا نہیں ہے، یہ ہر جگہ ہونے والا ہے۔ سب کو اس پہ توجہ کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے اداروں کا کام بھی صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ طلباء کے ہاتھ میں کچھ سالوں بعد ڈگری تھما دیں، بلکہ ان کے پاس اپنے شعبہ کے حوالے سے کچھ مشاہداتی و تجرباتی علم بھی ہونا چاہیے۔ انہیں ایسی عملی سرگرمیوں سے گزارا جائے جہاں انہیں کمانے، خرچ کرنے اور بچت کرنے کا شعور بھی حاصل ہو۔ اب پوری دنیا میں مرد اور عورت دونوں نے ہر شعبہ میں برابری کی سطح پر جو دوڑ لگا رکھی ہے، اس روش پر بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اس روش نے بھی انسان کو بہت بے سکون اور بے چین کر دیا ہے۔ خواتین کو اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے ایسے شعبہ جات میں اپنی خدمات پیش کرنی چاہیے جہاں ان کا ہونا بہت ضروری ہو، ان کے بغیر کام نہ چلتا ہو، ڈپٹی اوقات بھی کم ہو اور ان کے کام کی نوعیت بھی قدرے آسان ہو۔ خواتین کو مراعات بھی زیادہ ملنا چاہیے۔ اس سلسلے میں کوئی قانون تو نہیں بنایا جا سکتا، بہرحال سماجی شعور سے ان مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ انفرادی سطح پر لوگ اس معاملے پر غور و فکر کر کے اپنے حالات کے مطابق شعبہ جات کا انتخاب کر سکتے ہیں، اور ایسے ہی کرنا چاہیے۔ اللہ نگہبان۔